Wili ya tamile manjelu gumba. Inda tusi kumito na jara indo. Ebe mangunda. Wili obeta wankoke tanga chere kanko teketa kwa mbuto ida yemba. Okujele neteni kana kere anete mijeke kuranda kamokoke. Kana jara kana kujelo kongo tuse ngoraka. Ebe mangunda kere ona mama wunyalo mungu ingane metera. Jari nenene. Ade wakewa na hale nana. Onye kona watamere neta wajugu mkoge. Onye Lusaka anawasi sankuru ndele ka chukwa kwa nei wakete ahuli ujashinyu shotambo yato la dikolone da shoteketa la nelo uto sankuru la makawato shada shunjo takato kambuka kisoche okoye anyunya ate shwampa jodi sangu de la swele da shunyanga achukuche woshami mete da shumbila mete kumbisha anawasi sankuru elo takaye da shunjo yanga mete nyumbe yakashiche nyati lakaso je kalekala Afrique nake kuma nyambu vovo mitaka vati bibliothèque kambuvo la ndisho hatufunde fula mission de kanteketa chikaka wiche paka luongo wadi kumani mbumba akambuche danjo teka anao ekondo ichike da shumbe yake nekakiti kunaka weke mala wa cheye wa show we hujasisukilao weheye ichike ekondo wakiso walu sankuru walu jawaki so wa Congo lawo mboye so la di colonne da shonje nana la kumo okunda ka kisoke moti onela kachikala watu nyoka kalo bible one wa Pierre wana kandanda ko kutu wa Yesu kumo okunda kasoke ngengele keta ovati chefu muchepene muche efulambe yakala kaso la wembo nyama lolokombola okonji muche Pierre François osombato witaka ko shotambuye no da shonjo sayema ya témoignage kaki ndeda ndeto kokola yema lutoi neda letena kaki wayonelo mumba Patrice shoane tambuyo weka paka lo mikanda shokombwena mboto takalola le ambuchi wancheso dambeya akikolo mumba akanda teketa akanda sali wanji muche yayo mboko kalosaka da waka shitaka wanji journaliste danjo mena lodi mimbuta yema yoko kimimbuta yakamenyi ndo yakamoki losaka wanji muche lodi miko kane mete ndo nywane wanjila nyeye nyati wanji muche eko ono wanji lati walo wanji la wembo nyama lokani wembo nyama akangalo wanji ndone nde tambo ya da shonjo yanga information wo mochi wo humba ndede pokola na sesa nkurundo wanewela waputo ahole chewenyu je kale ka wanewela nele lola Kinshasa tanyu dihola television nyana lo mamu da wempuka me okondo nenda hateye wako na ayo yala bishirukina na kandambo vo ayo to teto wanji muche haachula Itali laka yeda diminjo kombola dikambo tolo ondo wanji weake ni mete lumumbala wa shwaye ndo weaka woke ateketa tikumbule dimbula solande atoko yongo ko kana lo tankasite mumbule mete onde mete uhamu mukenda one weake ni lumumba weaka weni akawoke akawesando moyo le saka wanji journaliste dimi a lo chalo halangi butakashi la yokote keneka kamenyi ndoka kamoki date la lushimbele wolo medimbo hakate lo 1959 onde kombala ke komenu katondo kakandela tetela ndakaye dimi la kawenyi locho ndo la kawenyi to la penju na kanda jase la ka baba André Tonda on est qui président ka parti MLC Lumumba lena kada jase di makawo shamo yo lanya ndaka to tenda ndayo samola la wodja la 15h lo di ho ndaka wele kala wembo nyama on cercle des involués lo saka fula mboka kala so nyame waso wokada onelanga to te dikamboda Lumumba ko to la kaweni la kawundanda la kawushamoyo donc teko unyoso kuli ekolo Lumumba kanga sumbukane wanji wako kambisha Lumumba lako moyo to moyo ananglengo chane welumbukami moyo kwanga omota kavuko shota yota dikamondaka tone histoire wa Congo
ayo funda mapaka le wa congolais dimina mbokunda de seda mvuta ye chiami ya kamenyi ya kamoke Lusaka wanji kotokoto tela nde unyaka kioso weso wanji Tshisekedi lalanga tetelefula ambo to Shavile Kalumumba kula mambo no to Shavile Kalumumba kote kola yema yo kando kambuda kene kakache wana wakache wakete tondo eko dimena metala yema yo kando tambo konje ngo kadimena kulanda ngasutuke kiche onde la makanya sawola la Lumumba nde ko mbutande okodi kambu oko we kumanyi we ko mbo kanda takanga ate yole holesho kana dikambo songane we ko kandi holana wasesa nkuru ko shombo kana dimena ndele kandeleka kakona kakatati kanga dikambo ndida mela ndilane otote ketakalane kundambu voka mbutu takukumulaka mbakale fidisha tekana te akanda te la desho atolange mimolo wa nyandi Lusaka wanji journaliste tayo cha tondo Lusaka le président ka république Nandembe tawo tosha Lumumba ville bishana wa te tsankuru Lumumba ville ndon nondo daso che ane wakache projet dengo kenembeta tamba kalwe Lusaka sawola so ne choqué ma contre choté ko pour ko ondo atefula wako he dikamboda choko funda kataki akenda mais ndakateketa dikamboda nde ke ma tribaliste ndakaterone Lumumba ville ayo yala ndakashiki kendo di holi ndakate Lumumba ville ayo yala lo swewo todi nde konanga mutone nyochela wembo nyama nyochela kona loa kema akilo swewo todi osika wi wakandate la so akiko la tuwanto elo ndakache na makanda komela penju nde bishamala ka baba André Tonda nde bute papa one ndayo saola la ojala 15h le cercle des involués la cercle que votre nje mesa konde bahimaladi ko konde teketa loko makanda toje do yone tayo cha ville kaso lo swe wo todi osoke du huira ko kerike de akasanganye ndo kindu ndo kasai ndo shwatetela lo swe wo todi ka to cha ville kaso nde ko mvuta lo komba la Lumumba ville ate ville kaso anange so ane wukunji shide lo ne to che Lumumba ville awo che kolo me hawo yede awo yande ndaka tene paka lo swe wo todi onyi manya na kalanga boto di tadi kina petete ke malongo oto paka mboto we ko kanemi lo shia ki gouvernement ka ki Mobutu wakayange mbisha wembo nyama centre extra coutumier ko vocha wa ket kone lo cha centre extra coutumier nyub makanja 500,000 habitants wakache oduku vele che sangana ko 500,000 habitants hakoki kone lo shoko che 500,000 habitants paka showe je ko che pomana lo swe wo todi tayo cha ville do tayo honore Patrice Emery Lumumba wanji ko Lusaka funa ngamboko kala so hwa dimila kala ndikumbola dimbola dimiteske unyaka nataka tata usala ville kendo itika ludu kema yaki kwa kateme tata usala kema akilanja atuche wakaenda sungu ndo wa missionnaire nda sungu waseka leta woja che bembo nyama wotu ndo che akilanja la di kwa mesa le cercle des involués la mele la embo nyama la kone lo piki la mele piki la la kombaki la wedi kaki cercle des involués la kombaka ndema makanda tekete ndeko mvuta lo chercher vraiment dimisi kikeka nte témoignage kake ki commenter kamuda wewe mame we mbonyama ko lo vile kaka keke ne lo mbonyama kalanga so kaka walombe yule yone yambukija ko wewe mame we mbonyama eti budi mi hala heme kishiwawa woto ukolo mumba kambwa kana taka che we ko paka lotako chama dele la mida paka dimimbi take nekele huida kaanga mbambo nanga ona nyo jemi umi makenela akami me mete lu solo kanga ville kenaka ketati paka lu swi wotodi Lusaka fulada lu sembo ilile la ye dambita kambo aso me wanji na makinyola so akipaka wanji wa MNC atumba kaye kema wana kina pen pe koko kanja akiwolo di mimbe ya pen pe la MNC
Meshota ki ye médecin. Taka ye ya PNP baka lo Congo. La ma ndambe eta ambokalo la baka to ya dikambo événement mo chaka to mba wembo nyam. Papa ja okoka akaya njo nyenu l'hôpital. Lo siloko mbaka anowa dikumanyi la tondo anakeke mukanone parmi à ce PNP ndapaja okoka. Atuwaka wo chanye la banga atuche anake nyimbe mbo kadika boss. Là so baka ye ya we. Baka mayone mo PNP la MNC we ko. Ça c'est vrai. Là so mete menefula. Ndoko ato akina la makayelo mumba la makana kumila wembo nyama. Ndoko resistance. Ndoko resistance atuche wakilo ngeno wa mamba. Wa mamba rande amboya dikamo ndoko tulaketa ona ndayo ya. Kambo vi ka événement au haki oppressé akambo indépendance au tachu ondaka ya permettre akaye kola koko yemoko pasteur kan évêque omochi kama kanda komelocho ndaka shamala ka baba André Tonda kola penju ndambo tomba la di kohoda ti lolo yenga nde madi ano café ko bambo otene wanjija muche ikolanja ko nde tomba na sengle ko teni ngane ko baba John Shongo ikolunjai Baba John kama kanda kome kunde ya takelandi butone o di kambondo we hokoka kunde mbote directement te wa yo quitte avec bof c'est ce qui fit fait avec Chongo aka quitte avec bof donc nyo ana na soboka kenete kaka telo mumba ka kiloko cha moko prophète mbateketa donc wakanda te évêque ongo konde kaka yokita ka maintenant évêque wosungo ne waka ombe malgré ndaka we male malone keneka teke kondo hoko chama mendaka utati wela tarete hoko chama ayo ko chama yukanaka dimite kanga vile kalumu baloswe woto da ayo ko chama koze ka we tambo ya leye wona lele kanga kete tenika wembo nyamalana na kokuwe hashe solo kalumu mbakakana tedate vile ka okeke na ka yokama paka loswe wana loswe wotodi lumumba kayo ya songe kayo ya semanyema kayo ya sankuruche kota yosanga na kalabo kayo ya la kambo abikila losaka owanji la mateketa sola na hantu che wa uka yele mission ne ko ko tetela dimina ngaka ko kayima ya dimbola lo lingala kana wa yokuka kadimola chef wembo nyama yo ozali chef muche pene muche esika oyo mabele oyo tozwike tokende kosala Lumumba ville bisika ba signé ordonnance wana ebimi to arrêter ebimaki pona to sala ville ya Lumumba mais yo ozalaki na Lumumba omona Lumumba osimba Lumumba opesa Lumumba mbote est-ce que okoki kopesa témoignage oyo Lumumba pesa bino promesse que ville moko ya munene ikotonga mana sanku ekozala wapi parce que biso toyebi ke yondo za bibliothèque na biso ndenge toye awa même mokonzi ya mboka kolanda maluba oyo parce que tokotia yango même na CD toke kotike na ye lokola ye asali bolamu apesi biso ville oyo ya Lumumba alors to poto bunga te yango toye pa na yo lokola mukolo opesa biso likanisi ezalaki ndenge nini poto landa penza maloba ya kondo Lumumba papa merci monsieur merci journaliste na ebisaki on e bandeli ke to pesi merci na bandeko nyonso oyo ba contribuaki pour que tozwa Lumumba ville pour que Lumumba ezala ville mais Lumumba konanga Lumumba linga kozala tribaliste te Lumumba préfère qui ville Lumumba ezala na oswe wotodi ezali volonté na ye tozali pona koboya te Lumumba ville ezala te non tolobinde tolanda oya lobaki bato nyonso bazalaki na wembo nyama o bazana kisasa bayebi likamwana ke nazo kosa te Lumumba lobaki tokosala ville na biso no oswe wotodi tokoki kokota na makambo ebele tomoni liboso ville ya Bandundu ezalaka na Kikwiti ba délocaliser yango bati yango na Bandundu ville même ndenge tozwi Lumumba ville tokoki kovanda toyokana ke ville na biso ya Lumumba ville ekene no swe wotodi ekozala kotosa liloba oyo pomote patisa lobaki. Merci beaucoup.
Merci beaucoup parce que namoni que papa est-ce que ce qui monte mususu ayiko contredire yo. Est-ce que ikoko zala teke parce que yo ulingi tel mumba ville ezala na mabile na yo ya Wembonyama ndo uzopesa témoignage yo. Est-ce que témoignage yo penza eza ya solo mutu mususu akoki ko yate kolobake lumumba alobaki to sala ville na ye ata nona loa ou bien to sala yango na Jokamende ou bien to sala yango na jela ou bien na jela. Makambo naza koloba no eza ya solo bato nyonso oyo bazalaki na mbula wana na Wembonyama oyo balandaki bayebi ke Lumumba alobaki ville na biso ekozala na otodi otodi ekozala mieux to féliciter lisusu bandeko na biso oyo bazwaki initiative po eloko oyo elalaki mais ndenge balamwisi bapesa biso Lumumba ville tokende no swe otodi ekozala bien que to respecter liloba na ye ngana koki koboya Wembonyama ekende liboso te Wembonyama ezali mboka na ngai ngai mokolo Wembonyama na yabi ba missionnaire lelo tozana ba école combien na Wembonyama ko na koboya kaka pona ville ekozala pona ngai mais na sengi ke soki mokonzi ya mboka akoki koyoka akoki ko délocaliser eloko wana tokana no swe otodi pona nini yo ozosenga kaka na swe otodi esika Lumumba atikaki liloba na ye donc lokola Lumumba alobaki ezali maloba na ye laka souvent beleka okishi naka we soko olandi liloba ya moto wana te yo komanda komona kaye ata yo lali na ndako namonaki Lumumba lelo po olandaki maloba na ye te alobaki pesa costume na chater boye yo pesi ye te namonaki ndenge moko oswe otodi ya alobaki tokende na oswe otodi bon je pense que peut-être na musée oyo ya Lumumba na lupango na ye discours ya Lumumba ekoki kozala na kati na bana na ye tokoki kotanga mokolo mosusu vraiment parce que nyonso ye abandi kokoma bon merci papa na remercier yo mingi parce que olobi oyo eza essentiel mais na âge wana oyo Lumumba yaki yo zaki na ba à peu près ba âge ni si pas 9 ans 10 ans OK okoki correlater dimilaka wenyi la washu merci laka wo chamoy yefula kombo chamoy laka profiter la papa ngai na mona kie na miso na pesa ye mbote na maboko mbala mibale na butu na tongo epa ya baba André Tuna lokola mwana ya chef. OK merci beaucoup et les longa nazali chef OK na koboya Wembonyama ebongate mais tokende no swe otodi c'est plus correct. OK je pense que mokonzi mboka papa Félix Tshisekedi merci beaucoup pour na oyo sali pour na tina ya Sankuru alors koki koyoka esika koko na yo alobaki likambo oyo ke esalema alobaki esalema na esobe wana babengi otodi eza à peu près 40 km esobe kaka ekosangisa biso Manyema Kindu Lumami tokosangana wana meme Kasai tokosangana wana ville kozala ya munene na katikati ya mboka peut-être ba erreur nyonso bakoka corriger mais topesi merci na ba politicien na biso nyonso ya bana Sankuru o babundaki liboso pona tina ya biso kozwa Lumumba ville. Félicitations na bino bitumba bubundaki eza ya solo pe ya bwanya bosi bolongi mais babosana ki eloko babosana ki ndeka mwa histoire muke pona tina ya localisation ya Lumumba ville. Et comment ni tikana weko ado di mochi danji helo kele to komie oteketa ai wanji helo le saka wanji journaliste le ko dimindo ko lo teketa we komelo kole ko mutadi kambo bo ho akido la ka shalo saka la na ngeso che ana wakache komba ka woja mbeta wo Lumumba jana la ville dimile ko grand bénéficiaire la Wembonyama ko dikambo de yami halange tikala adolo tema to ko mena lu kishidu shurukina Lumumba katone tayo cha ville lo swe wo todi osaka wiwa mete lo saka merci mbote moyo to le anawase Sankuru le anawase Katako anawase Wembonyama elonye ko lonjelo wanji Wembonyama mchepene mche moyo le anawase Loja moyo le anawase Lomela anawase Losambo anawase Manyema akusuwane ojashile ko ahuli chewe wenyu dutoyila
wanawele la waputu moyole nyuche lubefu halako kenyuhe la kole le makato jaso kuchu moyole nyuche lomela territoire ya sociamalo lumumba ko nanga tribalisme lumumba kalange chumanye mbaka na tosale ville ka otodi losaka lamboyo sha moyo nyuche. Merci docteur laka wambe na emission wongo wakamachu la mewe akayila ne dimaka kulungula wakambite di kambudo so otodide na so pala teketa unyache. Alors dimoko journaliste la kayo saloko journaliste et investigation dato yanga témoignage kwa kayambite ka wete Lumumba akate alors dimaka hombe nyangada est-ce que c'est vrai Lumumba kakate mbaka macho ato yanga ekumanyi kengo leo wanji wembonyama donc on a ku wanji wembonyama kai ku wanji muche pene muche mbaka machutu yangada dimbumbula ndeto kele kanga etenika kete ka wembonyama kene kalomba oda sho mbija ville kalomumba mais we amboka témoignage ka kindenda tenda kikola enoni d'ivoire letena kakaye Lumumba ndaka ushamoyo akateketa lande akawusha moyo hone teketa ndaka usha moyo la pinju njo usha moyo tundula dikolo parce que okono wanji unyaka kome Lumumba la kawo ndola tiwa nani ndaka usha moyo alors okole ye unyawo kedi kambuso da aya témoignage maintenant ka hindi kamumale ye ambukoma kikina leko to la témoignage kikina ko kamika ki sœur Marie pala aussi ko témoignage que très spirituel parce que ndati ndakeni le na ludo vile kaya tombe mais lo so woto dingana ngane wa mu jinde ndolo sambo wele peut-être antoa yokoka njela kanga lo kongolane. Est-ce que docteur sentiment kako na kila yeda wembuka da uwanji wembonyama mbeta wodone mete kangi kola kengo ka vile la kamiko toto jaseme halahi mekishi dimimbeta okada ville kalomumba to chupa kala eteketandi parce que ndaki oko prophète cheka kana taka kaka kuchama atuko yonga kwa elo diminjo ngala wa mananu ya hame hotel ikolo ndaka tatati tayu ka ville me lo so otodi sentiment ka keke ko ngandi la docteur le saga pasteur ndo je vous félicite dans akatombelo cadre kayeke ne ko etu atu information il faut tout simplement confirmer que ne katasu parce que au-delà quand témoignage historique aussi historique hein et comme bicha keneka kandate les sukuku une parole testamentaire au testament et quand quelqu'un fait un testament pour baka cho nena mais cho attaque acteur du développement au-delà quand les faits historiques on a fait des études mambe takalo sorto de plusieurs fois tant qu'il y a au-delà de la histoire, il y a des avantages économiques, il y a des avantages sur le plan environnemental, sur le plan sociologique, sur le plan humain, sur le plan d'intégration régionale, là, en termes de province, il y a sur tout ça, et que l'avantage est fou là. Mais l'ambongue n'a même au Wanji, je suis le détenteur je suis le premier bénéficiaire. Mais là, Melo Takata a prononcé une vie qui porte son nom, Nagachucho, l'ena candaté, et d'abord respect les autoko, respect les indés, donna tout ça, parole kakinde, et qu'on dit maintenant, moi je pense. À Wiwakana du Holi tout ça, même Wanewa, la Kotemba, la Kachite, non, la Kayouya retrouvé là, il y a de Atombakatate, di Kambodalumba ville, le discours d'achat de Tambamaïa. Ma moment, mais je t'en ai décret là, à toi, Mochimbaka Salé, il faut d'un décret de Tumba, et nous les remercions. Ce que Nakatata Yang, les co-insistent, nous ne sommes pas les partisans qui n'anisent mon Chumbaïa. Shumambo, Tambo complété, tout ça année vision qu'il a tout ça année tout tu es ça dit là côté semaine passée ka session budgétaire hein bonyo sur ko élaborer tout ça des photos ta jicha effort de console de Lumumba vie le session budgétaire kene a wiwa du holé bon il want du voir son peut-être teketa voilà tu kana témoigner comment sur le plan spirituel qui tout ça on va en parler mais kene ke lo rumbeli session budgétaire kene atita kena hatodisha rubrique on est effort de construction Lumumba vie Losaka
Lusaka bo dimi atoa yo motela so ele anangeso wane watani molo lo politique wa député ya kiso wa sénateur ya kiso voire même kanga conseiller que mo chika président ka république kilo onangeso les Feli Lokaso je pense ngaso Freddy Lokaso pumba kamboka shola kaso écosystème ka keneka katati wa papa osokele la kaso ecosystem ka keneka katati wa papa kanga na lumumba wana kanutela wana kana we kumbuka milaso wa papa Laurent wana na donc nyuho kamedi menada keneka katati papa. C'est très important que shochola kambwa kina wana uchikitani wemboka ka eveke mbitate keneka ya yela toke so hoko chama konde butate paka wela taete hoko chama weka yokita eveke bob elani ko paka chama konde yokita eveke bob donc tokimi akambwaso okone langa chika témoignage ka hende langa chika témoignage ka hende kenekele spirituel kakeni okambio mochi wa zambi lodo wako na wakivile keko wako na kana kukemena di mahadi mikoto lodo dakinde me eko dora ka wenye zambi tanga mbuchi kametena dandembeta yema dikambu bue miso adi mteketa kambu fulifula amboleka eko pake miso adi mikenya di mitekena kaka yambite kaki solo di meme lochwe we komena kanga di holedo oshimidingo eko la kande lolo kombulande mbuchwe mitosa mbaka machula wa cameraman yami that was okone keneka kako kamino mbele anangeso wajilonya lodi kambu na wakoje welonya me wajilonya. Merci Lusaka. Njako ko dembole mo ba ya tombe
wakasombe kombolo vile kako lelele wakasombe kombo kochikala le analengole wakasombe kombolo vile kako ana watetela woma putule wakasombe kombolo vile kako ana watetela woma Kishasa wakasombe kombolo vile kako ana lebo wala jotondo wakasombe kombo kobo chikala salimana kola to ala kambi temilo joate dimila kajongo nyulo kete ya nyule dimila kajongo nyule konda de swele dimila kajongo nyule kedi ndonja lele wonyo mana nyosa wole ele nyotonje vile kakona na legole Shimunyota na lele akambane ayo sale malo shiloma chilele Zambikana nyoya toke asekalo momba